हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं मेरी एक फ्रेंड की दुकान पर जा रहा हूँ। तो उसके पहले मैं बाइक की थोड़ा रिपेयरिंग करूँगा क्योंकि मेरी चेन पर थोड़ा साउंड कर रहा है। तो पहले उसको दिखाऊँगा। फ़िलहाल मैं मेरी गांव की रोड पर ही हूँ। तो चलिए स्टार्ट। मुड़ मुड़ के ना देख मुझे, मुड़ मुड़ के आज का वीडियो। तो गाइस, यहाँ पर कुछ लड़के ने मेरी कैमरा को देखकर कुछ बोल रहा था, तो मैं इस लोगों को इग्नोर करके आगे चल रहा हूँ। ओए कोई যাস ওই আরে চেনটা ঠিক করতাম, চেন ঠিক করে মারা তুলে দেবো। उलेले उलेले उलेले। तो गाइस, अभी मैं फ़िलहाल आ गया हूँ होंडा शोरूम के सामने, क्योंकि मेरा फ्रेंड यहाँ पर काम करता है। तो उसी से पहले दिखाऊंगा। देखते हैं चेन का क्या इशू है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। भाई चेने में देखी चटाई कर कैमरामैन देखते रेड ले रहता দেখ মানে অল্প টাইম না তো ক্লাস দিয়ে একটা আওয়াজ করে। চলবো চলে যাবে আমার তো উঠলে কিনবো একটু রেখে লাগবো। দেখ নাকি এক টান দে দেখি ভাই এক তুমি একটা অবস্থা দেখছো এই খেরখের খেরখের আওয়াজ করে করছে গা, খেরখের খেরখের আওয়াজ করে করছে গা। এটা গো হ্যাঁ নতুন চেন বে স্লিপ তো মনে হয় তার চেঞ্জ পকেট গেছে না, না নতুন লাগানো করে স্পকেট বদলেছিল। আর ওখানে খেরখের করে এটা কি এটা দিলে দে কি করতে হলে কইরা দে। তুই কি হেল্পার রাখলি তোর লোকের কি হেল্পার রাখলি? ও আজকে ভালো কথা, মন দিয়ে কাম করিস, আমরা দরকার পড়বো। বুঝছো স্যারে যেরকম ফোন করি তোরা ফোন করো।
এটা তো টাইট দিছে উস্তাদি করে বুঝছো, তার উস্তাদি করে তো টাইট দিলাম, তার লগে মোবিল গিয়ার অয়েল দিলাম। পকেটে খুলবি নি? ওইটা ঠিক, পয়সা নেই এখন পয়সা নাই। কোনটা NS BS6 7? হ্যাঁ BS7। আচ্ছা এখন তো কদিন তো চলবো? আমার তো পয়সা নেই বাড়ি, কি বদলাইতে আনবেন? কত করবো বদলাইতে? কত করবো? 100? আগের বারে তো লাগানি ছিল না? তারপর এটা নতুন লাগানিয়েছি, এটা মানে চেনের লাগাইছে। 7,000 গেছে ভাই। আচ্ছা বর্তমানে চেনটা তো মিলিয়ে দেয়, এটা আমি পরে ব্যবস্থা করি।